नमस्कार दोस्त नतून भिडिओ लै आहिছোঁ। तो दोस्त आमार प्रत्येकजन जीवन टकार प्रयोजन, किन्तु এই टका केनेকৈ उपार्जन करिम तार বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত स्टेप बाय स्टेप मैं बुझाबले चेष्टा करिम। दोस्त पृथिवीत जिमानবোৰ धनी व्यक्ति আছে प्रत्येकजन व्यक्तिये शून्यर পৰা बिजनेस स्टार्ट करिছে। तो दोस्त धरक आपनार हातत टका नाई बा आपनार हातत टका आछे किन्तु बिजनेस केनेকৈ स्टार्ट करिब आपुनि भाबि आछे किन्तु करिब পৰা নাই। সেইভাবে मैं आजिर भिडिओत बिना पैसा बा 20 टका दी केनेকৈ बिजनेस स्टार्ट करिब पारो आरो সেই 20 टकार পৰা माहर शेषत केनेকৈ এটা मोटा धৰণৰ अंक पारो ताकेই आजिर भिडिओत स्टेप बाय स्टेप उदाहरणस्वरूपे बुझाबले चेष्टा करिम। तो दोस्त भिडिओटो एकेबारे काटि काटि नाचाब, कारण आजिर प्रतिटो पॉइंटेই मोस्ट इम्पर्टेन्ट हबले गई आछे। तो दोस्त मोर चेनेलत जदि नतुनকৈ आहिছে आपनाक एटा सरुকৈ रिक्वेस्ट करिम भिडिओटो लाइक करार लगते सबस्क्राइब कर दिओ आरु काखत टका घंटीडाल अल कर दिओ, कियनो मैं जेतिये नतुन नतुन बिजनेस आइडियाबोर आपलोड दिम तेतिया आपनाक आगते नटिफिकेशन देखाब और यही मते बिजनेस स्टार्ट करी जीवन उन्नति करिब पारि। तो दोस्त कलम नकरूँ आगলৈ আগবাঢ়ো केनेকৈ 20 टकार পৰা माहत 60,000 टका उपार्जन करिब पारो ताके आजिर भिडिओत स्टेप बाय स्टेप देखाबले चेष्टा करिम। नमस्कार दोस्त, एतिया आपनि की बिजनेस स्टार्ट करिब आपनार हातत आछे मात्र 20 टका नाइबा 100 टका नाइबा 200 टका बा तातকৈ बेसि থাকিব পাৰে, किन्तु मैं कम आपनि 200 टकारे मात्र 200 टकारे बिजनेस स्टार्ट करक। এই 200 टकारे दैनन्दिन जीवनत मानुहक जोनटो बस्तुर बेसि प्रयोजन সেই बिजनेसटो स्टार्ट करक। तो दोस्त 200 टका लै अपनी मार्केटर পৰা 20 टकाকৈ 10টা रঙालाउ किनि आनक और এই रঙालाउर मार्केटत भैलू आछे 1 किलो रঙालाउ 50 टका। तो दोस्त अपनी 50 टका बिक्री करिब नालागे, पार पिस 40 टकाকৈ बिक्री करिलेও आपनार आहिब 10টা रঙालाउत 400 टका। 400 टका এই 400 टका लै এনেকুৱা বস্তু বিচাৰি যাওক আপনার प्रफिट बेसि हब। किना दाम कम किन्तु बिक्री दाम बहुत बेसि। तो आपनाक मैं एग्जाम्पल स्वरूपे गाँवत जाबले दिम। गाँवत गई चाब बेल बेल गছত बेल লাগি আছে कावड़ियो नाखाय। मानुह तो दूरेर कथा गाँवर कावड़ियो बेल नाखाय, किन्तु সেই बेल बा श्रीफल टाउन एलेकात इमान दाम, गरमर दिनत बेसिकै बेलर तो अपनी 400 टका लै एघरत जाओ और সেই मालिकर পৰা এটা बेलगছ किनि लक 400 टकात। এই 400 टकात कम से कम এটা बेलगছত 500-600 तो मिनिमाम থাকিবই, কেতিয়াবা হাজারও থাকিব পাৰে। আৰু এই बेल
আপনি আনি মাৰ্কেটত এটা বেল 20 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিলেও 600টা বেলৰ দাম কিমান হ'ব? 600 × 20, এটা বেলৰ দাম 20 টকা হ'লে যদি 1000টা বেল থাকে তেনেহ'লে তাতে হ'ব 2000 টকা। আৰু এই 12,000 বা 20,000 টকা যেহেতু আপনার হাতত আছে, আপনি ইচ্ছে কৰিলে চৰবত বনোৱা মেচিন কিনি পেলাই যিকোনো ফলৰ চৰবত বনাই মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিব পাৰে। আৰু যদি ধীৰে ধীৰে এনেকৈ আপোনাৰ টকা বৃদ্ধি হৈ থাকে তেনেহ'লে 3-4টা মেচিন কিনে পেলাই 3-4জনক 500 টকা হাজিৰা দি আপুনি এই বিজনেছৰ ওনাৰ বা মালিক হ'ব পাৰে। তো দোস্ত, এনেকৈ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰক কম পইচা দি। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে লাইক আৰু আপোনাৰ 5জন বন্ধুক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু মোৰ স্মল বিজনেছ আইডিয়া নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ বেল বাটনটো অন কৰি দিয়ক। তো আজিলৈ আহিছোঁ, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'লৈ। ৱাচিং টু মাই ইউটিউব চেনেল মেজিক চেলছ। জয় আই অসম। জয় হিন্দ।